Amen. Amen. Okay, so greetings again. Takže znova vás zdravím. We will pick up from where we left off. A budeme pokračovať tam, kde sme skončili. We've been talking about the history of the religious right and the anti-choice movement. Hovorili sme o histórii náboženskej pravice. And we've spoken about how the architects of the religious right A hovorili sme o tom, ako architekti náboženskej pravice, people like Paul Weyrich and Jerry Falwell, ľudia ako Paul Weyrich a Jerry Falwell, they formed an alliance with leaders of the anti-choice movement. Vytvorili spojenectvo s vodcami hnutia proti voľbe. People like John C. Wilk, S ľuďmi ako John C. Wilk, who we identified as the father of anti-choice misinformation. ktorého sme označili za otca tých dezinformácií proti voľbe. If you look at the history, Ak sa pozriete na históriu, what you will see is a mushrooming of organizations. uvidíte, že sa rozrastajú organizácie. On the right, you have organizations like the Heritage Foundation. Na pravici máte organizácie ako Heritage Foundation, The Federalist Society that we had discussed in our last study. Federalistická spoločnosť, o ktorej sme hovorili v našej poslednej štúdii. And what you see on the side of the anti-choice movement A to, čo vidíte na druhej strane hnutia proti voľbe, is a mushrooming of organizations as well. tak je tam tiež nárast organizácií. Right? And in this study that we're doing, A v tejto štúdii, ktorú robíme, in these 4 sessions in which I've covered the v history, týchto 4 stretnutiach som hovoril o tejto we really histórii. haven't had the time to unpack A some of nemali that sme history and to look at some of these organizations. čas rozoberať tieto dejiny a pozrieť sa na niektoré z týchto organizácií. These are some of the gaps you'll have to fill through your own research or by reading the book. A tieto medzery si budete musieť vyplniť vlastným výskumom alebo čítaním kníh alebo knihy. And there's more about them in my notes, which I will share. A viac o nich je v mojich poznámkach a tieto poznámky budem zdieľať. But we saw that the architects of the religious right and the leaders of the anti-choice movement Ale videli sme, že architekti náboženskej pravice a vodcovia hnutia proti voľbe, we saw that they had settled upon a 3-part strategy. videli sme, že sa dohodli na trojdielnej stratégii. The first part was to take the Supreme Court. Prvou časťou bolo obsadenie Najvyššieho súdu. The second one was to promote legislation in state governments. Druhou bolo presadiť legislatívu v štátnej správe alebo na vláde. That would undermine or make hollow the provisions of Roe versus Wade. A tá legislatíva by podporila alebo znefunkčnila ustanovenia alebo rozsudok Roe v Wade. And the third part was to use propaganda and misinformation. Treťou časťou bolo použitie propagandy a dezinformácií. To try to shift public opinion and gain as much political influence as possible. Aby sa pokúsili zmeniť verejnú mienku a získať čo najväčší politický vplyv.
And the Federalist Society lined up with the first part of this three-part strategy. Federalistická spoločnosť bola v súlade s prvou časťou týchto troch stratégií. We saw that we discussed the purpose of the Federalist Society. Hovorili sme o účele tejto federalistickej spoločnosti. That it was constructed on the philosophy of constitutional originalism. O tom, že bola vytvorená na základe filozofie ústavného originalizmu. Constitutional originalism. Ústavný originalizmus. And this is the idea that the Constitution should be interpreted the way the founders understood it. A to je myšlienka, že ústava by sa mala vykladať tak, ako ju chápali zakladatelia. Which, as we discussed, if you really think about it, there's serious problems with that. O čom sme hovorili? A ak sa nad tým zamyslíte, tak sú s tým vážne problémy. Because the worldview of the average person who cares about their neighbor. Pretože pohľad na svet priemerného človeka, ktorý sa stará o svojho blížneho, is very different from that of the founders. Je veľmi odlišný od názoru toho, alebo od pohľadu tých zakladateľov. Or I should say there are significant differences. Alebo by som mal povedať, že sú tam významné rozdiely. And the Federalist Society, it was built for the purpose. A táto federalistická spoločnosť bola vybudovaná na účel of influencing legal minds in law school. Ovplyvňovania právnických myslí na právnických fakultách. Influencing them in a conservative direction. Ovplyvniť ich konzervatívnym smerom. And then channeling these graduates into influential jobs. A potom nasmerovať týchto absolventov na vplyvné pracovné miesta. And eventually putting in place conservative Supreme Court justices. A nakoniec dosadiť konzervatívnych sudcov Najvyššieho súdu. And within the Federalist Society itself. A v samotnej federalistickej spoločnosti opposition to abortion became a litmus test, a standard position. Odpor voči potratom sa stal lakmusovým papierikom alebo štandardným postojom. And what was seen was that those who tended to be anti-choice. A ukázalo sa, že tí, ktorí boli proti potratom, also tended to adhere to the broader philosophy and political preferences of the religious right. Takisto mali tiež tendenciu pridržať sa širšej filozofie náboženskej pravice. And we're at a point today in 2021. A dnes sme v roku 2021 v bode, where there's a supermajority of Federalist Society judges on the Supreme Court. Kde je na najvyššom súde nadpolovičná väčšina sudcov práve z tejto federalistickej spoločnosti. Six of the 9 Supreme Court justices have Federalist Society connections. 6 z 9 sudcov Najvyššieho súdu majú prepojenia na federalistickú spoločnosť. There are useful documentaries on YouTube now about the Federalist Society. A existujú také užitočné dokumenty na YouTube ohľadne tejto federalistickej spoločnosti. And how it has grown to be the most powerful and influential legal organization in the United States. A o tom, ako sa stala z nej najmocnejšia a najvplyvnejšia právnická organizácia v Spojených štátoch.
And we're going to talk more about those judges. A budeme o týchto sudcoch hovoriť viac. Because we must look at them. Pretože sa na nich musíme pozrieť. If you remember, the strategy of the radical right is they need the Supreme Court. Ak si pamätáte, tak tá stratégia radikálnej pravice je, že potrebujú tento najvyšší súd. They need the Supreme Court because they know that public opinion is not on their side. Potrebujú najvyšší súd, pretože vedia, že verejná mienka nie je na ich strane. And the Supreme Court is not answerable to voters. A najvyšší súd nie je zodpovedný voličom. So for a group of people who know their positions are unpopular. Takže pre skupinu ľudí, ktorí vedia, že ich postoje nie sú populárne, but who want to impose their positions on the rest of society. Ale chcú svoje postoje vnútiť zvyšku spoločnosti. Taking the Supreme Court is a crucial step in that process. Takže pre nich toto obsadenie najvyššieho súdu je rozhodujúcim krokom v tomto procese. I want to move on to another victory of the religious right and the anti-choice movement. Chcem prejsť k ďalšiemu víťazstvu tejto náboženskej pravice a hnutia proti voľbe. And we'll come back to our chart. Vrátime sa k našej tabuľke, which I've updated. Ktorú som aktualizoval. And I will be sharing this updated version. A budem sa o ňu a podelím sa s vami o ňu. Budem to zdieľať. Over here you see 1996 DNX legislation introduced. DNX stands for dilation and extraction. Takže tu vidíte 1996 DNX, legislatíva bola zavedená a DNX znamená dilatácia a extrakcia. Okay, so again going to give some information. Takže uvedieme niektoré informácie. A common abortion procedure. O bežnom potratovom zákroku. Is referred to as dilation and evacuation. Alebo teda bežný potratový zákrok sa označuje ako dilatácia a evakuácia. So I'm going to give some graphic descriptions now. Takže teraz uvediem niekoľko grafických opisov. Dilation and evacuation is a process. Dilatácia, evakuácia je proces, where the fetus is dismembered in the womb. Pri ktorom sa plod rozoberie v maternici. So it can be removed in parts. Takže sa môže odstrániť aby sa mohol odstrániť po častiach. Without damaging the pregnant woman's cervix. Bez toho, aby sa poškodil krčok maternice tehotnej ženy. And this is done to preserve the woman's ability to have children in the future. A robí sa to preto, aby sa zachovala schopnosť ženy mať deti v budúcnosti. So that's dilation and evacuation. Takže toto je dilatácia a evakuácia. Now, dilation and extraction. Takže teraz dilatácia a extrakcia is a process that was initially presented in 1995. Je proces, ktorý bol pôvodne predstavený v roku 1995. A process for conducting abortions later in the pregnancy. Postup na vykonávanie interrupcií v neskoršom štádiu tehotenstva. Like from 20 weeks or so onwards. Ako napríklad od 20. týždňa alebo neskôr. But also so before the later the pregnancy, but before the point of fetal viability. Takže je to neskôr v tehotenstve, ale tiež pred bodom životaschopnosti plodu.
mimo matky. I'm just struggling to find the simplest way to express some of these concepts. Snažím sa, aby som to tak najjednoduchšie vysvetlil. So with dilation and extraction, takže tá dilatácia a extrakcia, it's a process where the woman's cervix is dilated. Je to proces, pri ktorom je krčok maternice ženy rozšírený. And the fetus is removed whole. A plod sa odstráni celý. Feet first. Najprv nohy. With only the skull being broken at the end to allow it to pass through the vaginal canal. Pričom na konci sa rozbije iba lebka, aby sa umožnil prechod cez vaginálny kanál. Now, of all abortions taking place, a v súčasnosti sa uskutočňujú všetky interrupcie, dilatácie a extrakcie. Dilation and extraction abortions only make up a small minority. Teda tieto dilatácie a extrakcie tvoria len malú menšinu. If we look at some statistics, ak sa pozriete na štatistiky, in the year 2000, tak v roku 2000 over 1.3 million abortions were recorded in the United States. Bolo vykonaných viac ako 1,3 milióna interrupcií, ktoré boli zaznamenané v Spojených štátoch. 2% of them were dilation and extraction abortions. A približne 0,2% z nich boli interrupcie, ktoré boli robené touto dilatáciou a extrakciou. Right? 0.2%. Takže je to 0,2%. Not only do dilation and extraction abortions represent such a small number, nielenže dilatácia alebo dilatačné a extrakčné potraty predstavujú takýto malý počet interrupcií, of the abortions that are happening, taký malý počet interrupcií, ktoré sa vykonávajú. A lot of dilation and extraction abortions happen in wanted pregnancies. Ale veľa týchto dilatačných a extrakčných potratov sa uskutočňuje v prípade želaných tehotenstiev. Pregnancies that are wanted, but something would have gone wrong. Tehotenstvá, ktoré boli chcené, ale niečo sa pokazilo. Right? Such as severe fetal abnormalities that only appear later in the pregnancy. Ako napríklad závažné abnormality plodu, ktoré sa objavia až neskôr v tehotenstve. But anti-choice activists, ale aktivisti proti potratom, they saw an opportunity in the development of this process. Videli v tomto príležitosť, v tomto vývoji. And they framed propaganda. A vytvorili propagandu, right, which painted graphic pictures of this process. Ktorá malovala grafické obrázky tohto procesu. Alebo oni tak malovali tie grafické obrázky toho procesu. And they coined a term. A vymysleli termín. Partial birth abortion. S názvom potrat pri čiastočnom pôrode. I'll just put some of these things over here. They put the label partial birth abortion on dilation and extraction abortion. Dali tomu označenie potrat pri čiastočnom pôrode. To sú na tie potraty touto dilatáciou a extrakciou. Because they wanted to paint the picture. Pretože oni chceli vytvoriť obraz, that these are abortions taking place in the 9th month. Že toto sú potraty, ktoré sa uskutočňujú v 9. mesiaci. These are abortions taking place on healthy fetuses in the 9th month.
že ide o potraty zdravých plodov v 9. mesiaci. Which was just patently false. Čo bolo zjavne nepravdivé. And they use that misinformation to generate as much outrage as possible. A oni použili túto dezinformáciu na to, aby vyvolali čo najväčšie pobúrenie. They framed this they put together this misinformation. And working with the organization Americans United for Life. Takže oni vlastne dali dohromady túto dezinformáciu a spolupracovali s organizáciou Američania zjednotení za život. They began to introduce legislation banning what they called partial birth abortions. A začali zavádzať legislatívu zakazujúcu tzv. Potraty pri čiastočnom pôrode. They didn't care how few people were seeking this procedure. A nezaujímali sa o to, ako málo ľudí vyhľadáva tento zákrok. They didn't care that when this process happened, it usually happened in wanted pregnancies that had gone wrong. A nestarali sa o to, že keď sa tento proces uskutočnil, zvyčajne sa to dialo v prípade želaného tehotenstva, ktoré sa nevydarilo. They ignored the stories of the suffering of the women who had to undergo this process. Ignorovali príbehy o utrpení žien, ktoré museli podstúpiť tento proces. And they ignored the data, a tiež ignorovali údaje, which showed that even with these dilation and extraction abortions, ktoré ukazovali, že aj pri týchto dilatačných a extračných potratoch most of them were taking place before the fetus was viable. Sa väčšina z nich uskutočnila skôr, ako bol plod života schopný. And they ignored the fact that a tiež ignorovali skutočnosť, the termination of pregnancies in the 9th month was virtually non-existent. Že prerušenie tehotenstva v 9. mesiaci prakticky neexistovalo. So what they were doing is they were engaged in political theater. Takže to, čo robili, je, že vytvárali politické divadlo. It had little to do with health. A malo to málo spoločného so zdravím. Right? They were coming off losses to Bill Clinton. A oni prehrali s Billom Clintonom ten boj. And they needed to show movement on an issue that would activate their base. A potrebovali ukázať pohyb v tejto otázke, ktorá by aktivizovala ich základňu. And when the Democrats were confronted by this legislation, a keď boli demokrati konfrontovaní s touto legislatívou, the description is that they were caught off guard. They were caught by surprise. Tak oni zostali takí zaskočení. They were caught unprepared. Títo demokrati boli zastihnutí nepripravení. They did not know how to effectively respond. A nevedeli, ako účinne reagovať to what they knew and to what they knew the Republicans knew. A vlastne to, čo vedeli, were blatant lies. A to, čo vedeli republikáni, boli očividné lži. And she goes on to talk in this book. A ďalej v tejto knihe hovorí about how the Republicans calculated o tom, ako republikáni kalkulovali, that they had painted a picture so ugly
A takže namalovali tento obraz taký škaredý and so graphic a taký grafický, alebo taký, that the Democrats would be reluctant to defend abortion in that case. že demokrati sa budú zdráhať brániť potraty. And they were right. A mali pravdu. So I'm looking for the state. It says both state and federal bills banning partial birth abortion. Takže v tej knihe sa píše, že štátne aj federálne zákony zakazujúce čiastočný pôrod potratov passed with even Democrats switching sides to support it. Teda zakazujúce potraty čiastočného pôrodu vlastne So the federal version of the bill came to Bill Clinton in 1996. Že aj dokonca aj demokrati prešli na druhú stranu, aby ho podporili. Takže federálna verzia zákona prišla k Billovi Clintonovi v roku 96. And he vetoed it. A on v tomto roku 96 to vetoval. And it came before him again in 1997, he vetoed it again. A potom to prišlo k nemu opäť v 97. a znova to vetoval. And fast forward in time, there was a little progress on that issue. It basically stopped. A došlo k malému pokroku v tejto oblasti a v podstate sa to zastavilo. And when George Bush took office in 2001, a keď George Bush nastúpil do úradu v roku 2001, the radical right saw an opportunity to gain a victory against abortion. Tak radikálna pravica videla príležitosť získať víťazstvo proti potratom. So they sent a partial abortion bill was sent to George Bush in 2003. A tak poslali tento zákon o čiastočnom potrate Georgeovi Bushovi v roku 2003. And Bush passed it. Wait, let me see. A Bush ho schválil. Bush signed it without hesitation. Bush ho bez váhania podpísal. So, what does this battle over dilation and extraction, what did it prove? Takže čo znamená táto bitka o dilatáciu a extrakciu? Čo to dokazuje? The radical right saw that their movement had hit its stride. Radikálna pravica videla, že ich hnutie sa dostalo na vrchol. They proved that a well-crafted message, oni dokázali, že dobre pripravené posolstvo, ktoré je podložené dezinformáciami, has the power to triumph over the facts and over good policy. Tak má silu zvíťaziť nad faktami a dobrou politikou. They saw that through disinformation they could own the narrative, they could own the story. A videli, že prostredníctvom dezinformácií môžu vlastniť príbeh. And put their political opponents in a permanent position at a constant disadvantage. A dostať svojich politických oponentov do pozície, v ktorej sú neustále v nevýhode. V ktorej sú neustále nevýhode. And they saw that the network of organizations that they had established, a videli, že sieť organizácií, ktorú vytvorili, to influence politics in Washington, na ovplyvňovanie politiky vo Washingtone, as well as to move the courts in a conservative direction, ako aj posunutie súdov konzervatívnym smerom.
they saw that this network of organizations had become so effective. A videli, že táto sieť organizácií sa stala veľmi účinnou. That they could win on their priorities. A že mohli vyhrať na základe svojich priorít. Even when public opinion was not on their side. Aj keď verejná mienka nebola na ich strane. And to speak about the Democrats in this situation. A hovoriť o demokratoch v tejto situácii. The challenge that the Democrats have faced. Tá výzva, ktorej demokrati čelia. Other than they're constantly compromising. Okrem toho, že neustále robia kompromisy. In the face of an opponent who is decided. Tvárou tvár superovi, ktorý je rozhodnutý. Apart from that, the Democrats have had a messaging disadvantage. Tak okrem toho mali demokrati nevýhodu v oblasti komunikácie. The Democrat strategies have relied heavily on data and facts. Stratégie demokratov sa vo veľkej miere spoliehali na údaje a fakty. Whereas the Republicans have been able to develop messaging that appeals to people's emotions. Zatiaľ čo republikáni boli schopní vypracovať správy, ktoré apelujú na emócie ľudí. You can connect this to the nature of man. A môžete toto spojiť s povahou alebo s prírodzenosťou človeka. Where there's the issue of fast brain versus slow brain. Kde je ten problém rýchleho mozgu versus pomalého mozgu. The fast brain tends to win out. Tak ten rýchly mozog má tendenciu zvíťaziť. And you can see this messaging advantage that the Republicans have on other issues as well. A môžete vidieť túto výhodu, ktorú majú republikáni aj v iných otázkach. Like on taxes, for example. Ako napríklad v oblasti daní. They say it's your money, you should get to keep it. Hovoria, že sú to vaše peniaze, mali by ste si ich nechať. Therefore, they don't want to pay taxes. Preto oni nechcú platiť dane. You know, that's very simple. A to je veľmi jednoduché. At face value it makes sense. A v nominálnej hodnote to dáva zmysel. But the left is not saying the opposite. Ale ľavica nehovorí opak. They're not saying you shouldn't get to keep your money. Oni nehovoria, že by ste si nemali nechať svoje peniaze. So see, just how the Republicans have framed the issue, you know, the Democrats are already on the defensive. To je len spôsob, akým republikáni formulovali túto otázku, že demokrati sú už v obrane. And when you hear the left's or the Democrats' perspective on the issue, a keď počujete tých lavičiarov alebo demokratov, ten ich pohľad na problém, they say, well, you know, we need to find the balance of what is fair. Hovoria, že musíme nájsť rovnováhu medzi tým, čo je and that will still allow us to properly fund the government. A to nám stále umožní riadne financovať vládu. You know, and so on and so on. A tak ďalej. You see, it's more involved. Takže je to viac zapojené. Right. You see this messaging advantage, you know, that the right has taken advantage of again and again. A vidíte túto výhodu tohto posolstva, ktoré má pravica a využíva to znova a znova. And I think you see the parallels within the movement. Myslím, že vidíte paralely v rámci hnutia. In how we are moving away from simplistic reasoning. V tom, ako sa vzdialujeme od jednoduchého, zjednodušeného uvažovania. And learning to embrace the complexity of reality. A učíme sa prijať komplexnosť reality. The complexity of the truth. A zložitosť alebo komplexnosť pravdy.
Okay, so I'm going to move on. Takže pôjdem ďalej. The next development or the next person I want to talk about Ďalšia osoba, o ktorej by som chcel hovoriť in this progression of history v tomto vývoji dejín is a woman by the name Kellyanne Conway. je žena, ktorá sa volá Kellyanne Conway. Kellyanne Conway. Most of you may remember Kellyanne Conway as Trump's senior advisor. Väčšina z nás si ju pamätáte Kellyanne Conwayovú ako Trumpovú hlavnú poradkyňu. She did a lot of speaking on behalf of the Trump administration. Veľa hovorila v mene Trumpovej administratívy. And if you're like me, A ak ste ako ja, you may feel she, at the time, that she came out of nowhere. tak možno máte pocit, že v tom čase prišla z ničoho nič. That she appeared rather suddenly on the political stage during the Trump campaign. Že na politickej scéne počas Trumpovej kampane sa objavila dosť náhle. But her role in advancing the Republican Party's political power Ale jej úloha pri presadzovaní politickej moci republikánskej strany and her role in advancing their anti-woman agenda a jej úloha pri presadzovaní pri presadzovaní ich agendy zameranej proti ženám. it goes much further back. A siaha to oveľa ďalej do minulosti. So a bit of background on her. Takže trochu pozadia o nej. Kellyanne Conway was a young law student when she first developed an interest in politics. Kellyanne Conwayová bola mladá študentka práva, keď sa prvýkrát začala zaujímať o politiku. She was a research assistant for a firm. Pracovala ako asistentka výskumu v istej firme, That worked on political strategy for Ronald Reagan. ktorá pracovala na politickej stratégii pre Ronalda Reagana. And that was when she was a student. A to bolo v čase, keď bola študentkou. And after graduating, she committed herself to politics. A po ukončení štúdia sa venovala politike. And she joined the Frank Luntz firm. Pridala sa k Frankovi Lynchburgovi. I'll write it down. So, she joined the Frank Luntz firm after graduating. Ona sa pridala k tomuto Frankovi Lynchburgovi po skončení štúdia. And she worked for this firm in the 1990s. A pracovala pre túto firmu v 90. rokoch. Now, what this firm specialized in doing A na čo sa táto firma špecializovala, was in using language to manipulate emotions. bolo používanie jazyka na manipuláciu s emóciami. And the firm began to take on political clients. A firma začala prijímať politických klientov, Particularly from the Republican Party. najmä z republikánskej strany. So Newt Gingrich Takže Newt Gingrich, yes, Newt Gingrich, you remember he's a Republican politician. tak on bol republikánsky politik And he's run for the Republican candidacy a number of times.
A niekoľkokrát sa uchádzal o republikánsku kandidatúru. In 1994, Gingrich developed a campaign called the Contract with America. V roku 1994 Gingrich pripravil kampaň s názvom Zmluva s Amerikou. And the campaign, the Contract with America was the center of the Republican Party's effort. Táto kampaň Zmluva s Amerikou bola centrom úsilia republikánskej strany. To regain power after the election of Clinton. O znovu získanie moci po zvolení Clintona. And for it to succeed, it needed women's support. A na to, aby uspela, tak potrebovala podporu žien. And Kellyanne Conway worked on this project. A na tomto projekte pracovala Kellyanne Conwayová. As a strategist, helping them work out how they could win. Ako strategička, ktorá pomáhala vypracovať, ako mohli získať ženy. Pomáhala vypracovať ten spôsob. Newt Gingrich was so impressed by her work. A Newt Gingrich bol ňou veľmi ohromený. That he helped her set up her own company. A pomohol jej založiť vlastnú spoločnosť. It's a company called the Polling Company. Je to spoločnosť s názvom Polling Company. Right. The Polling Company took on many corporate clients. Táto spoločnosť The Polling Company prijala mnoho firemných klientov. Such as Vaseline and American Express. Ako napríklad Vaseline alebo American Express. And she worked on helping them better understand women. A ona im pomáhala lepšie porozumieť ženám. Women's attitudes and trends. Postoje a trendy žien. With the goal of expanding their customer base. S cieľom rozšíriť ich zákaznícku základňu. But she began to translate her understanding of political strategies. Ale ona svoje poznatky začala pretavovať v politických stratégiách. Or rather, I should say that, let me say it this way. Alebo skôr to poviem She takto. began to translate her understanding Začala prekladať svoje chápanie into political strategies do politických stratégií for her growing base of Republican Party clients. pre svoju rastúcu základňu klientov republikánskej strany. And in the book, it talks about how she struck the perfect balance. A v knihe sa píše o tom, ako dosiahla dokonalú rovnováhu Between reverence for the white men who ran the Republican Party medzi úctou k bielým mužom, ktorí viedli republikánsku stranu, and gentle reinforcement of the messaging that they needed to win women voters. a jemným posilňovaním správ, ktoré potrebovali na víťazstvo. There is a New York Magazine article Existuje článok v časopise New York Magazine, which comments about how she made a specialty v ktorom sa píše o tom, ako sa stala špecialistkou of teaching wild men how to be less threatening to women. na učenie divokých mužov, ako byť menej hrozivý pre ženy. And in the book, The Lie That Binds, A v knihe, Lož, ktorá spája, it frames it differently. to formuluje inak.
it talks about how she worked with men. Hovorí o tom, ako pracovala s mužmi, Who very easily and impulsively ktorí veľmi ľahko a impulzívne spoke about their sexism hovorili o svojom sexizme and their belief in an order which placed a, white men in a position of dominance. a ich viere v poriadok, ktorý stavia bielých mužov do dominantného postavenia. Working with them so they didn't say those offensive parts out loud. Pracovala s nimi, aby tieto urážlivé časti nehovorili nahlas. She not only became the strategist for a growing base of Republican politicians. A stala sa nielen strategičkou pre rastúcu základňu republikánskych politikov, She became sought after by anti-choice organizations. ale stala sa vyhľadávanou organizáciami, ktoré bojujú proti voľbe. Of which she personally held an anti-choice position herself. Z ktorých ona sama osobne zastávala tú protipotratovú pozíciu. So from that perspective, she was not Takže troubled by the z morality tohto of what she was doing. pohľadu ju netrapila morálnosť toho, čo robila. At least that's how it's framed in the book. Aspoň takto je to zaramované v tej knihe. So what was her strategy? Takže aká bola jej stratégia? Because her strategy is quite prominent in Pretože jej stratégia for the radical right and the anti-choice movement. Je dosť výrazná vo víťazstvách, ktoré vidíme pre tú radikálnu pravicu v hnutí proti voľbe. Her strategy involved manipulating statistical data. Jej stratégia zahŕňala manipuláciu so štatistickými údajmi. To make unpopular positions seem more popular than they really were. Aby sa nepopulárne pozície zdali byť populárnejšie, než v skutočnosti boli. In this case specifically anti-choice positions. A v tomto prípade to boli konkrétne pozície proti voľbe. And then her strategy was to boldly rebrand the Republican Party as pro-women. A jej stratégia bola odvážne premeniť tú republikánsku stranu. Right? So against facts and against history. Takže proti faktom a proti histórii. Rebrand and say this is what we are. A ona to chcela len tak premenovať a povedať, že toto sme my. Right? And when that position is challenged. A keď je táto pozícia spochybnená by Democrats who would say, but no, you are anti-woman, you are anti-abortion. Spochybnená demokratmi, ktorí by povedali, ale nie, vy ste proti ženám, vy ste proti potratom. Accuse the Democrats of being extreme in their positions and accuse them of being obsessed. Obvinujú demokratov, že sú vo svojich postojoch extrémni a obvinujú ich, že sú posadnutí, obvinujú ich z extrémizmu. Right? Accuse them of being extreme and accuse them of being obsessed with abortion. A tiež ich obvinujú z posadnutosti potratmi. But who are the ones who are obsessed with abortion? Ale kto sú tí, kto sú naozaj posadnutí potratmi? It was the Republicans. Boli to republikáni. There's the term for that. Je na to vhodný termín. It's called gaslighting. Nazýva sa to gaslighting. I don't know if there's an equivalent in the other language. Neviem, či je také slovo ako ekvivalent v iných jazykoch. U nás je to ako niečo ako... Right. It's a form of
No, neviem, ako sa to prekladá. psychological abuse, Je to forma psychologického zneužívania, where a person leads you to question your reality. keď vás osoba vedie k tomu, aby ste spochybňovali svoju realitu. And they accuse you of doing what they are doing. A obviňuje vás z toho, čo robí ona sama. To confuse you and to disorient you. A obviňuje vás, aby vás zmiatla tá osoba a dezorientovala. So, where we see the Kellyanne-Conway strategy in effect, Takže keď vidíme stratégiu Kellyanne-Conwayovej v praxi, is with the Affordable Care Act. je so zákonom o... I'll write that down. Teda vidíme to v tom zákone o cenovo dostupnej starostlivosti. Popularly known as Obamacare. Je to známe ako Obamacare. The Affordable Care Act was passed in 2010. Zákon o dostupnej starostlivosti bol prijatý v roku 2010 And it was Obama's signature piece of legislation. a bol to Obamov podpis pod legislatívou And its purpose was to bring, a jeho cieľom was to put in place a system of, was to bring public healthcare to the United States. a jeho cieľom bolo zaviesť verejnú zdravotnú starostlivosť v Spojených štátoch amerických. For example, here in Canada, Napríklad tu v Kanade, as it is, in many industrialized countries, rovnako ako je to aj v mnohých priemyselných krajinách, healthcare is a public good. zdravotná starostlivosť je verejným dobrom, It's a alebo tax-funded public good. je to nejaký verejný statok financovaný z daní. Right? So you go to hospital, you receive treatment, and you be seen by a doctor without pay. Takže idete do nemocnice a dostanete ošetrenie bez toho, aby ste museli niečo platiť. Most industrialized countries have some level of a public healthcare system. A väčšina tých priemyselných krajín má určitú úroveň tohto verejného systému zdravotnej starostlivosti. I know many European countries have that. A viem, že aj mnohé európske krajiny ho majú. But America hasn't had that. Ale Amerika to nemá. And if you want to understand the reason why, you have to look at the work of the Republican Party. A ak chcete pochopiť dôvod prečo, tak musíte sa pozrieť na prácu republikánskej strany. Organizations like the Heritage Foundation, Organizácie ako Heritage Foundation alebo nadácie dedičstva alebo the architects of the radical right. a architektov radikálnej pravice. There's an entire history there on that subject. Je tam celá história na túto tému. But for many people, it's a stunning thing that as wealthy a country as it is, they don't have public health. Ale pre mnohých ľudí je ohromujúce, že tak bohatá krajina, ako je Amerika, nemá verejné zdravotníctvo. Alebo ako sú Spojené štáty. There's talk about how many people are one serious illness away from bankruptcy. Hovorí sa o tom, koľko ľudí delí jedna vážna choroba od bankrotu. But in any case, Ale v každom prípade many people, there wasn't really a public healthcare
or rather, that's what Obamacare was meant to put in place. A to je to, čo malo Obamacare But the zaviesť. problem is that Obamacare or the Affordable Care Act Ale problém je, že Obamacare alebo zákon o dostupnej starostlivosti it started from a position of compromise. sa začal z pozície kompromisu. Because rather than seeking to expand healthcare, pretože namiesto toho, aby sa snažili rozšíriť zdravotnú starostlivosť by funding it through the government, financovaním prostredníctvom vlády, they sought to expand healthcare tak namiesto toho sa snažili rozšíriť through alebo aby sa corporate-driven snažili rozšíriť zdravotnú starostlivosť prostredníctvom modelu riadeného korporáciami, that was actually made popular by Mitt Romney, a Republican. ktorý vlastne spopularizoval republikán Mitt Romney. And they by Mitt Romney and promoted by the Heritage Foundation. A podporovaný bol Heritage Foundation. And they started from this position of compromise. A začali sa z pozície Tried to kompromisu. find common ground with the Republicans. Pokúsili sa nájsť spoločnú reč s But republikánmi. the Republicans again were ready to move the goalposts. Ale republikáni boli opäť pripravení posunúť cieľ. There's an expression in English V angličtine je taký výraz, where they say, I gave you my hand and you took my arm. kde sa hovorí, že dal som vám ruku a zobrali ste mi, alebo dal som vám prst a zobrali ste mi ruku. Right? That's what you see again and again in the relationship between these two parties. A to je to, čo vidíte znova a znova vo vzťahu medzi týmito dvoma stranami. But did the Republicans accept the compromise? A prijali republikáni kompromis? No, they did not. Nie, neprijali. Well, firstly, what was the Democrat compromise? Poprvé, čo bol ten kompromis demokratov? It wasn't simply to pass healthcare through a market system, through a corporate system. Nebolo to jednoducho zavedenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom trhového systému. Right? The Democrats believed that they could win over the Republicans if they were flexible on some key issues. Demokrati verili alebo veria, že by mohli vyhrať nad republikánmi, ak by boli flexibilní v niektorých kľúčových otázkach. And what key issue do you think they decided to be flexible on? A v akej kľúčovej otázke sa podľa vás rozhodli byť flexibilní? Abortion. Potraty. Right? So they decided that they weren't going to push for abortion to be covered by the Affordable Care Act. Takže v prípade potratov sa rozhodli, že nebudú presadzovať, aby sa zákon o dostupnej starostlivosti vzťahoval aj na potraty. But the GOP rejected this. Ale tá strana republikánov to odmietla. And they continued to push the claim that the Affordable Care Act was a backdoor way to fund abortion. Naďalej presadzovali tvrdenie, že zákon o dostupnej starostlivosti bol zadným východiskom na financovanie potratov. And they targeted vulnerable Democrats with this misinformation. A zamerali sa na zraniteľných demokratov s touto dezinformáciou. Democrats in really closely contested constituencies. A demokrati skutočne ostro proti ním bojovali. They did that and they also introduced a bill. Takisto
dali modify the Affordable Care Act návrh zákona, aby modifikovali ten zákon o dostupnej starostlivosti. This bill was the Stupak-Pitts bill. A tento zákon bol to Stupak-Pitts. Sa volal Stupak-Pitts. It was the Stupak-Pitts bill. And to put it simply, a aby som to povedal jednoducho, what this bill would have done čo tento zákon urobil, alebo čo by urobil, is that it would have increased the scope of people that would be denied access to abortion. zvýšil by rozsah ľudí, ktorým by bol odopretý prístup k interrupciám. Putting it simply, Jednoducho povedané. some of this, it's quite technical, and we have limited time. Je to dosť technické a máme limitovaný čas. So some of these things I'm putting there in a really basic fashion, trusting you to go back and look into it yourself. Takže niektoré z týchto vecí uvádzam naozaj v základnej podobe a verím, že sa vrátite k ním a pozriete si ich sami. But this bill was seen as a win-win by the conservatives. Ale títo konzervatívci považovali tento návrh zákona za výhru pre všetkých. Because if it passed, Pretože ak by to prešlo, it would have struck another blow against the provision of abortion. tak bol by to ďalší úder proti poskytovateľom potratov. And if the Democrats didn't pass it, Ak by ho demokrati neprijali, the Republicans could then accuse the Democrats of being obsessed with abortion. tak republikáni by potom mohli obviniť demokratov, že sú posadnutí potratmi. And then, causing the Affordable Care Act to fail because of their obsession with abortion. A potom by spôsobili, že zákon o dostupnej starostlivosti by zlyhal kvôli ich posadnutosti potratmi. So if you see that is out of Kellyanne Conway's playbook. Takže ak vidíte, je to z príručky Kellyanne Conwayovej. Right. This bill was only withdrawn Tento návrh zákona bol stiahnutý. when Obama passed an executive order Keď Obama vydal nariadenie barring any funding issued under the Affordable Care Act O- from funding abortion. o zákaze financovania podľa zákona o cenovo dostupnej starostlivosti. Right. So you see this again and again. Takže vidíte to znova a znova. Democrat compromise and Republicans shifting the goalposts. Tento demokratický kompromis a republikáni si posúvajú tie svoje ciele. But Obama's executive order did not satisfy the Republicans. Ale Obamové nariadenie neuspokojilo republikánov Or the radical right. alebo radikálnu pravicu. They continued to frame conspiracy theories Oni naďalej teda šírili tie konšpiračné teórie about the Affordable Care Act. o zákone dostupnej starostlivosti. That it was a secret means of funding abortion. Že to bol tajný prostriedok na financovanie potratov. And there was all this talk of, you may remember it from years ago. A hovorilo sa o tom, že možno si to pamätáte spred rokov, That the Affordable Care Act would lead to the setting up of death panels. že ten zákon o cenovo dostupnej starostlivosti povedie k tomu, že sa vytvoria nejaké panely smrti. That the Affordable Care Act would lead to the setting up of committees who would decide who gets to live or die. Že tento zákon o dostupnej starostlivosti povedie k zriadeniu komisí, ktoré budú rozhodovať o tom, kto bude žiť alebo kto zomrie. Right?
I remember that in the news, particularly, on conservative. Ja si to pamätám v správach. Conservative speakers and conservative commentators, they were really pushing that idea. Keď konzervatívni rečníci a komentátori pretlačali túto myšlienku. So we see that the GOP and the anti-choice movement. Takže vidíme, že republikánska strana a hnutie proti voľbe, they were attempting to walk this tightrope. A pokúšali sa chodiť po tejto úzkej ceste. Where they were expressing concern for women and women's freedoms on one hand. Na jednej strane vyjadrovali obavu o ženu a ich slobodu. While forwarding efforts to undermine o ženy a ich slobodu. freedom on the other. A na druhej strane zároveň presadzovali snahy o oslabenie slobody žien. Right? They're saying one thing but doing another thing. Takže hovoria jednu vec, ale robia druhú vec. Now, okay, so we have a bit of time. I'm going to skip over a few things so we can reach the end. Máme už len trochu času, takže musím pár vecí preskočiť, aby sme sa dostali ku koncu. Okay, a major step towards advancing women's equality. Významný krok smerom k pokroku v oblasti rovnosti žien is the development of contraception. Je vývoj antikoncepcie. There is a document which reviews more than 66 studies. Existuje dokument, ktorý skúma viac ako 66 štúdií. This is in the notes. Je to v poznámkach. The document has a long title. A ten dokument má dlhý názov. But it was a review of 66 studies conducted over 30 years. Ale bolo to zhrnutie alebo prehľad tých 66 štúdií vykonaných v priebehu 30 rokov. And has shown that a ukázal, že prístup access to contraception k antikoncepcii and the avoidance of unplanned pregnancies a predchádzanie neplánovaným tehotenstvám lead to increases in young women obtaining a level of college education. Vedie k zvýšeniu počtu mladých žien, ktoré získajú vysokoškolské vzdelanie. Increases in college-educated women pursuing advanced professional degrees. Zvýšenie počtu vysokoškolských vzdelaných žien, ktoré získavajú vyššie odborné tituly. Increases in participation in the workforce by women. A zvýšenie účasti žien na pracovnom trhu. Increases in women's earning power and decreases in the gender pay gap. Zvýšenie zárobkovej sily žien a zníženie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien. And it's in the area of contraception. A je to v oblasti antikoncepcie, that we see the Republican Party making its next attacks. Kde vidíme, že republikánska strana robí svoje ďalšie útoky against the Affordable Care Act. Proti zákonu o dostupnej starostlivosti. And we see this in the next court case that we will talk about. A vidíme to v ďalšom súdnom prípade, o ktorom budeme hovoriť. Which we see on our chart as ktorý vidíme na našej tabuľke ako Burwell versus Hobby Lobby. That
that 2014 case of Burwell versus Hobby Lobby. A je to z roku 2014. Burwell versus Hobby Lobby. Bunwell. So the Affordable Care Act. Takže tento zákon o dostupnej starostlivosti it proposed a long overdue reform. Navrhol dlho neskorenú reformu. That birth control be covered at no extra cost to the employee. Že antikoncepcia bude hradená bez dodatočných nákladov pre zamestnanca. But the owners of the business Hobby Lobby, ale majitelia biznisu Hobby Lobby, they sought to deny their employees this coverage. Alebo podniku Hobby Lobby, sa snažili odoprieť svojim zamestnancom túto výhodu. Alebo respektíve toto pokrytie. Using religious liberty as their defense. A použili ako svoj argument svoju ochranu náboženskej slobody. Their argument Takže ich argument was that certain forms of contraception ich argument bol, že určité formy antikoncepcie were what they called abortifacients. Boli to, čo nazývali abortívnymi prostriedkami. Neviem, či existuje slovo v inom jazyku, ale v podstate určité formy antikoncepcie were basically certain forms of contraception induced abortion. Určité formy antikoncepcie vyvolali potrat. Right, because a contraception is meant to prevent conception. Pretože antikoncepcia má zabrániť počatiu. But they argued that certain forms of contraception were ale oni tvrdia, že niektoré formy antikoncepcie boli na ukončenie tehotenstva potom, ako došlo k počatiu. So rather than preventing conception, they were agents of abortion. Takže namiesto toho, aby zabránili počatiu, boli skôr prostriedkami potratu. So they argued that they shouldn't be required to offer this to their employees. Takže oni tvrdia, že by sa od nich nemalo vyžadovať, aby ich ponúkali. So in a really contentious decision, a v tomto naozaj spornom rozhodnutí the Supreme Court ruled for Hobby Lobby. Najvyšší súd rozhodol v prospech Hobby Lobby. And in the book, the point is, and Ruth Bader Ginsburg was on that court. A Ruth Bader Ginsburg sa podielala na tomto súdnom prípade. And she expressed the dangers that she feared would come out of this decision. A vyjadrila nebezpečenstvo, ktorého sa obávala, že vyplynie z tohto rozhodnutia. You know, that what is the implication if we allow businesses to deny employees rights on the basis of religious liberty? A aké dôsledky bude mať to, ak povolíme podnikom odoprieť zamestnancom práva na základe náboženskej slobody? She feared it would be the beginning of, it would open the door to other rights being denied. Obávala sa toho, že by to bol len začiatok, ktorý by otvoril dvere k odopieraniu ďalších práv. To a group of people, skupine ľudí, because of another person's religious liberty. Z dôvodu náboženského vyznania inej osoby. Right, this idea of religious liberty is problematic. Táto myšlienka náboženskej slobody je problematická. Because the idea of religious liberty is freedom to practice
what you believe. Pretože myšlienka náboženskej slobody je sloboda praktizovať to, čomu veríte. Not to impose what you believe upon someone else. A nie vnúcovať to, čomu veríte niekomu inému. So, what she was concerned about was this weaponization of religious liberty. Takže to, čo znepokojovalo, bolo ozbrojenie tej náboženskej slobody. That, that it would be the tip of the spear. Alebo bolo to také, viete, bola to špička sféry. Nie, bola to špička ľadovca? A ktorá otvorila dvere ďalším veciam. What's interesting about this Hobby Lobby case? Čo je zaujímavé v tomto prípade Hobby Lobby? Was the opinion by the conservative justices. Je stanovisko konzervatívnych sudcov. That the fact that these methods of contraception. Skutočnosť, že tieto metódy antikoncepcie were not agents of abortion, in fact. Neboli v skutočnosti prostriedkami potratu. The fact that, the fact that the Hobby Lobby's characterization of these contraceptive methods was incorrect. Skutočnosť, že charakteristika týchto antikoncepčných prostriedkov zo strany Hobby Lobby metódy boli nesprávne. That fact did not matter. Táto skutočnosť nebola dôležitá. As long as they sincerely believed it to be so. Úprimne verili, že je to tak. If I read the text, ak som prečítal ten text, it says the court's majority sa v ňom píše, že väčšina wrote the fact that birth control did not actually cause abortions was irrelevant. Že väčšina súdu napísala, že skutočnosť, že antikoncepcia v skutočnosti nespôsobuje potraty, bola irelevantná. For a violation of religious liberty to occur, na to, aby došlo k porušeniu náboženskej slobody. the plaintiff must only believe it could happen. Žalobca musí len veriť, že by sa to mohlo stať. Right? That has interesting implications. A to má zaujímavé dôsledky. If you reason that out. Ak to nejako vysvetlíte. 4 of the 5 justices that ruled in that case had connections to the Federalist Society. 4 z 5 sudcov, ktorí rozhodovali v tomto prípade, mali väzby na Federalistickú spoločnosť. Okay, so we are now approaching the end of our time. Takže teraz sa blížime ku koncu. And the final section I want to cover is the Trump administration. A posledná časť, ktorou sa chcem zaoberať, je Trumpová administratíva. There's a lot that can be said about the Trump administration. A o Trumpovej administratíve sa dá veľa toho povedať. And all the things that happened. A všetky tie veci, ktoré sa stali, o všetkých tých veciach, ktoré sa stali v tej administratíve. But for our purposes, I'd just like to highlight one development, or rather, one development. Ale pre naše účely by som chcel zdôrazniť len jeden vývoj, which is the appointments that Trump made to the Supreme Court. Čo je vymenovanie Trumpa do Najvyššieho súdu. But we see that in 2017. A vidíme to, že v roku 2017 Trump nominated Neil Gorsuch to the Supreme Court. Trump nominoval Neila Gorsucha za člena Najvyššieho súdu. In 2018 he nominated Brett Kavanaugh to the Supreme Court.
A v roku 2018 nominoval na najvyšší súd Bretta Kavanagha. And last year he nominated Amy Coney Barrett to that court as well. A minulý rok na tento súd nominoval aj Amy Coney Barrettovu. And now what you have for the first time is a situation where you have 6 of the 9 Supreme Court justices. A teraz tu máme prvýkrát situáciu, keď máme 6 z 9 sudcov Najvyššieho súdu. As having come through the Federalist Society. Ako tých, ktorí prešli Federalistickou spoločnosťou. I think I'll close on that point. A myslím, že v tomto bode to uzavriem. And we'll elaborate on that at the beginning of A budeme our final study tomorrow. a rozvedieme to zajtra na začiatku našej záverečnej štúdie. Before we start looking at the second book, the Turnaway Study. Predtým, ako sa pozrieme na túto druhú knihu, Turnaway Study. Okay, Alebo so štúdium o obrate. I'll close here. I'll ask that we kneel for. Takže uzavriem to tu a poprosím, aby sme sa pomodlili na záver. Father in heaven, we thank you for the ground that we've been able to cover. Pane Bože, ďakujeme Ti za tie veci, ktoré sme mohli pokryť. Lord, it's a lot of information, A je to veľa informácií, but I pray that through it a clear picture may be painted. ale modlím sa, aby sme prostredníctvom mohli vykresliť ten jasný That obraz, will inform our perspectives in the present. ktorý bude formovať tú našu perspektívu v súčasnosti. Please keep us until we meet again tomorrow. Prosím, ochraňuj nás, kým sa zajtra opäť stretneme. We ask it in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. Amen. Okay, everyone, thank you for your time. Ďakujem všetkým za váš čas. Pray you have a good morning, afternoon, or evening, wherever you are. A prajem všetkých dobré ráno, popoludne alebo večer, kdekoľvek ste. And a special thank you to the translators for all your hard work. A osobitné poďakovanie patrí prekladateľom za ich ťažkú prácu. God bless. Prajem Božie požehnanie.